biglang nagtulo 80 oras alas 2 malam sulitan tayo man tayo agdigos ikiteng nga tal daw ngagtudtudo nagganas enjoy agdigos tidanom titudo naglamis ma-refresh tibagi nabayag nga tayo nagdigos naglablabay nagmatirik naman sa pa naman nga nagtudo so nga mat ano na nalamot kay tudo 130 nagrugi ito yung sa tudo so nga nagawa ak mamart nagdigos nga makita ka ta sino ti malampet madamdama sa pala kumata nga karote asma mamot siguro tamang nalamot kay danom ikitudo nagsayat launay itanasibugan man ang nagitimula nagitiman nalon bareng lumangto nagitimula da bay